Tumawag magtoy pa hotline number si mga fire station bang aon sunog atawa aramala doon na kaumanli. Assalamualaikum. Yariin mga hotline number si mga fire station di halupasog. Diyan na Sinholo Fire Station, Iban Busbus Fire Substation, Indanan Fire Station, Patikul Fire Station, Parang Fire Station, Mahimbong Fire Station, Talipaw Fire Station, Panimaw Fire Station, Luok Fire Station, Iban na BF Pisulu Provincial Office. Dihili niyo waktu, hisave pa cellphone niyo in mga hotline numbers ini. Bang tumawag pa fire station, siguruhan niyo exact location in hidihil niyo at hibayta niyo kanila asupaya pabiskay yung pagdatong si mga bumbero palukal yan. Sa ibot-ibot to, ayaw mag-prank call pa fire station. Magayad-ayad, iban magkamaya kita niyo katan. Magsukol kan niyo katan. Call mo, tabang mo.